سامعین و ناظرین میں سنی بریلوی حنفی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مولوی ہے دیو شیطانی مولوی عمر، یہ کہہ رہا تھا کہ فتح الباری میں امام حافظ حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور دیگر محدثین کے تعلق سے کہ انہوں نے کہا ہے کہ بغیر تکبر کے بھی اگر کوئی شخص جو ہے پاجامے یا تہبند کو ٹخنے کے نیچے کر دے تو یہ حرام ہے، جبکہ میں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت پیش کی تھی اور جو ہے انما الاعمال بالنیات والی حدیث بھی پیش کی تھی۔ تو یہ تحریف کر رہا تھا اور جھوٹ گڑھ رہا تھا، تو میں نے جو ہے مفتی زبیر غزالی صاحب مدظ العالی والنورانی کو کال پہ لیا، تو ان کی کیا حالت ہوئی ہے آپ ذرا سنیں، اور ان کی جو ہے 3 اور 3 5 پن کو دیکھیں اور ہٹ دھرمی پن کو دیکھیں کہ یہ کیسے گونگا ہو گیا اور کیسے ہٹ دھرمی پر اتر آیا، بلکہ جواب دینے بلکہ یہ تو حدیثوں کو بھول ہی گیا، اس پر تو آیا ہی نہیں، گڑھ کر کے قیاس کر کر کے ایک سوال قائم کیا اور اسی پر رونے لگا۔ تو مفتی زبیر احمد صاحب غزالی مدظ العالی والنورانی نے اس کی کیا حالت کی ہے آپ سنیں، اور معذرت خواہ ہوں کہ آواز ادھر ادھر کی بھی آ گئی ہے، تو پھر بھی آپ دھیان سے سنیں تو یقیناً آپ دیکھیں گے کہ یہ کتنا ذلیل ہوا ہے جو شیطانی مولوی عمر۔ انما الاعمال بالنیات کس میں داخل نہیں ہوگا؟ سید میں کس میں سمجھ میں نہیں آیا؟ کس میں نہیں ہوگا؟ نہیں یہ کہہ رہے ہیں آپ کے آدمی کہ انما الاعمال بالنیات جو ہے ہر جگہ جاری ہوگا، یعنی ہر نیت کا عمل میں، اعتبار ہر جگہ ہوگا، ہر عمل میں کا اعتبار ہر جگہ ہوگا، یہ کہہ رہے ہیں۔ ہاں تو میں نے کہا ہر عمل میں کہا ہے ایسا ہے؟ سنیے میری بات سنیے، آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام محمد عمر۔ محمد عمر صاحب، آپ نے وہ پڑھا ہے الاسباح والنظائر کا کتاب الفقہ پڑھی ہے ابن نجیم؟ علامہ نجیم مصری کی۔ ہاں نجیم مصری کی، ہاں نجیم مصری، ہاں نجیم نہیں ہے، نجیم مصری۔ علامہ تو اس میں انما الاعمال بالنیات کی جو تشریح فرمائی ہے انہوں نے، تو احکام فقہ الگ ہے، ٹھیک ہے، اور طلاق کا جو مسئلہ ہے اس میں بھی جو سنیے کنایا اور صریح کا فرق ہے، صریح کو لاحق ہے، یہ قاعدہ فقہ ہے۔ پہلے سنیے میری بات، پہلے سنیے، صریح کو لاحق ہے، صریح جب ہو تو اس صریح کو لاحق ہے، ٹھیک ہے، اور جب صریح ہو تو اس میں نیت کا کوئی اعتبار نہیں، لیکن جب کنایا ہو تو کنایا میں نیت مانی جائے گی، لیکن جہاں تک تکبر کی بات ہے یا اور جو معاملات ہیں تو اس میں کنایا دیکھا جائے گا، وہ صریح ہے یا کنایا ہے، گنجائش کیا ہے۔ مفتی صاحب ایک بات بتائیے، کوئی کسی آدمی سے زبردستی 3 طلاق لے اور وہ آدمی تو 3 طلاق دے دے، تو طلاق واقع ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اگر طلاق ہو گئی کیونکہ صریح ہے نا، اگر صریح الفاظ کہے ہیں اس نے حنفی مذہب کے سنیے زیادہ پہلے سننے کی قوت رکھیے، حنفی مذہب کے حساب سے اگر کسی نے صریح الفاظ بولے تو طلاق ہو گئی، لیکن کنایا بولے تو نہیں ہوئی کیونکہ اس میں نیت کا اعتبار ہے، تو کنایا بھی تو طلاق کا ہی جز ہے نا بھائی، طلاق کے کتنے جز ہیں؟ طلاق کے کتنے جز ہیں؟ صریح اور کنایا، ٹھیک ہے، تو صریح کو لاحق ہے، اس میں نیت کا اعتبار نہیں، لیکن کنایا میں نیت کا اعتبار ہے، تو آپ نے کیسے کہہ دیا کہ ہر جگہ نہیں ہوگی یا ہر جگہ ہوگی؟ ارے بھائی فقہ میں جب یہ بتا دیا کہ صریح ہے اور صراحت جو ہے وہ نیت کو ختم کر دیتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہی وہ آپ نے کہہ دیا نا، وہی چیز کی نیت ہر جگہ نہیں دیکھی جاتی، نہیں ہر جگہ کیوں ہر جگہ دیکھی جائے گی نا؟ ارے بھائی نیت نہیں، ادھر سنیے یہ آپ پہلے سنیے، نیت دیکھی جائے گی، ہر جگہ دیکھی جائے گی، کیونکہ صریح جو ہوا ہے، سنیے صریح کے احکام میں پہلے میری تفصیل سن لیجیے، جو ارے دیوبندی صاحب پہلے سن تو لو۔ الاشباح والنظائر میں جو تشریح فرمائیے پہلے وہ سن لیجیے، یہاں جو صراحت کی وجہ سے جو 3 بار طلاق ہوئی وہ اس وجہ سے نہیں ہوئی کہ نیت نہیں تھی، بلکہ احکام حکم الہی کی وجہ سے طلاق ہوئی، کیونکہ خدا کا حکم یہی ہے۔ اور رہی بات نیت کی، تو نیت کا اعتبار یہاں بھی ہے، کیونکہ بندے نے نیت کی طلاق دینے کی، بندے نے نیت کی اپنی بیوی کے لیے، اگر وہ بنا نیت طلاق دے یعنی بے ہوش ہو جائے، اس کی کوئی نیت ہی نہ ہو تو طلاق کیسے ہوگی؟ بالکل نہیں ہوگی۔ تو طلاق کی نیت کی، اپنی ماں کی نیت نہیں کی، بیوی کی نیت کی، ارادہ کیا، نیت ارادے کو مترادف
मुतरादिफ है। नियत और इरादा एक ही चीज है। इधर सुनिए, पहले सुन लीजिए, पूरी तस्वीर सुन लीजिए। एक आदमी ने नहीं, गलत बात कर रहे हैं आप। एक आदमी ने, मेरी बात सुनिए। अरे 2 मिनट रुक जाओ ना देवबंदी साहब, 2 मिनट रुक जाओ, फिर आप भी बोलना। एक आदमी ने 3 बार अपनी बीवी को तलाक दी, तो उसने नियत अपनी बीवी को तलाक देने की या नहीं की? या अपनी माँ को तलाक देने की नियत की? किस से नियत की उसने? एक आदमी ने नियत की या नहीं की, इतना बताओ। सुनो, एक आदमी ने, अरे नियत की या नहीं की, इसका हाँ ना तो बोल दो। मुफ्ती साहब आपको क्या होता है? अरे भाई, आप उमर है कि गमर हैं? आप गमर तो नहीं है कहीं? आप गमरा की शैतान में तो नहीं है? अरे भाई इतना बताइए कि उसने आप तलाक देने की अपनी बीवी को नियत की या नहीं की? हजरत, इसने साफ वाज़ेह तौर पर कहा कि जो बगैर तकब्बुर के भी अगर सुनते ही नहीं हो हजरत। भाई नियत का तो हर जगह एतबार है। ये तो इमाम इब्ने हजर अस्कलानी, अरे भाई इमाम इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं नियत का हर जगह एतबार होगा। आप कह रहे नहीं होगा। हुजूर फरमाए नियत का हर जगह एतबार होगा, आप कह रहे नहीं होगा। अरे भाई सुनिए, अगर एक आदमी जोहर की नमाज के लिए, सुनिए, एक आदमी जोहर की नमाज के लिए खड़ा हुआ, सुनिए, एक आदमी जोहर की नमाज के लिए खड़ा हुआ, उसके ज़बान में अल्फाज असर के निकल गए, लेकिन नियत जोहर की है तो जोहर ही होगी, क्योंकि नियत है। तो नियत तो हर जगह जो है तो अहम है, नियत का तो हर जगह महकूम है। एक आदमी ने अपनी बीवी को मजाक में 3 तलाक दिया। मुझे ये बताइए, मुझे ये बोल दिया जो अपनी बीवी को उसने मजाक में तलाक दिया, अपनी बीवी को जो उसने मजाक में तलाक दिया, मेरी बात सुनिए। अरे जवाब दे रहे हो, उसने मजाक में तलाक दिया। अरे तुम्हारे ही सवाल का जवाब दे। मजाक में मैं बोल लेने दो पहले ना भाई। चलिए पूछिए। आप बोल लेने दो, आप अपना नंबर दे दो, मैं बाद में फोन करके चलिए पूछिए, आपको हम अपना नंबर नहीं देंगे धंधा करने के लिए। पूछिए। नहीं, आप भागो मत, आप इधर उधर मत भागो। अरे बात करो, टेंगे मत मारो। अगर कोई आदमी मजाक में अपनी बीवी को मजाक में तलाक दे दिया, मजाक करते रहा, तो ये बताओ वो तलाक वाकई हो गई कि नहीं हो गई? बिल्कुल हो गई। तो उसने तो नियत नहीं किया था, लेकिन मजाक किया था। सुनिए, जो अपनी सुनिए, मेरी बात सुनिए। जब सवाल हो गया ना आपका, अब जवाब सुनिए। हाँ बोलिए। उस आदमी ने जो अपनी बीवी को मजाक में तलाक दी, उसने तलाक देने की नियत करी या नहीं करी? चाहे मजाक में करी। अरे मजाक में तलाक देने की नियत की ना? निकल गया। मजाक में नियत की ना? नहीं नियत किया। अरे बिना नियत के तो कोई काम हो ही नहीं सकता। बिना इरादे के कोई काम हो सकता है? अल्लाह अकबर। ऐसे होते हैं। आपकी किताब से साबित कर दो। उसके दिल और दिमाग ने कहा ना मजाक करने के लिए। आपके सारे बरेलवी, अरे उसके दिल और दिमाग ने मजाक करने के लिए कहा या नहीं कहा? आप नहीं, आपके उसके दिल और दिमाग, अरे भाई बिना नियत के कोई काम होता है क्या? हजरत, आप बिना इरादे के टॉयलेट को जाते हजरत हो, मुफ्ती साहब, टॉयलेट लगती है तब आपकी नियत होती है मैं टॉयलेट करने जाऊंगा। आप टॉयलेट से पहले भी नियत करते हो, आप गुस्ल खाने जाते हुए नियत करते हो। हजरत मुफ्ती, घर की खबर नहीं है। हजरत देवबंदी साहब, देवबंदी आजकल बौखलाए हुए हैं, जैसे बोराना कुत्ता बौखलाया हुआ होता है, वैसे देवबंदी बौखलाए हुए हैं। हजरत मुफ्ती साहब, मुझे ये बताइए, जिस आदमी ने अपनी बीवी को तलाक दिया है, उसने नियत बीवी की करी कि माँ की करी? उसने बीवी को देने का इरादा किया या माँ को? बीवी को देने का इरादा किया या माँ को? ये बताओ। बीवी को तलाक देने का इरादा किया, माँ को तलाक देने का इरादा किया? किसका इरादा किया उसने? जबरदस्ती तलाक देंगे तो किसका इरादा किया उसने? बीवी को तलाक देने का इरादा किया, माँ को तलाक देने का इरादा किया? जबरदस्ती किसी ने बोला कि अगर सुनिए देवबंदी मौलवी, सुनिए, अगर कोई बंदा तलाक की नियत नहीं करता, तलाक देता है तो होश व हवास में नहीं है, वो बेहोश है। अगर कोई होश व हवास में है तो नियत शर्त है, बिना
इरादा कुछ हो ही नहीं सकता। यहाँ तक कि हाथ उठाना, पाँव उठाना, आँख खोलना भी इरादे पर ही मुनहसर है। और जब तक इरादा नहीं होगा आदमी का हाथ भी नहीं उठ सकता, पाँव नहीं उठ सकता। इरादा शर्त है, ठीक है। हजरत मुफ्ती इरादा साहब, शर्त है। हजरत मुफ्ती साहब जी, हजरत मैं इस देवभंगी से हजरत इरादा शर्त है, उसमें तलाक देने की नियत अपनी बीवी को करी कि ओ ना वो देवबंदी करी। साहब, मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर। हजरत मुफ्ती साहब, मैंने इनसे कहा कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में पहुंचे और आपने कहा या रसूलल्लाह मेरे तहबंद सड़क के नीचे आ जाता है, टुकने के नीचे तक, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू बकर तुम उनमें नहीं हो, यानी तुम तकब्बुर नहीं करते हो। तो हजरत मेयार तो यही बनाना कि जो अगर बगैर तकब्बुर के पहने तो वो गुनाहगार नहीं होगा। ये मेयार ज़ाब्ता बना कि नहीं बना? बिल्कुल बना, क्यों नहीं बना। ये कह रहा है कि नहीं, इसमें ये कह रहा है कि ये मेयार नहीं बना, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला को मालूम था। मेरी बात सुनिए, एक आदमी, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, 1 मिनट की सुन लीजिए भाई, देवबंदी बोली सुन लीजिए भाई। अरे 1 मिनट सुन लो, 1 मिनट सुन मेरी लो। बात सुनिए, एक आदमी खुद भाई आपसे बोल रहे हैं, एक आदमी जोहर की नमाज के लिए खड़ा हुआ, ठीक है। उसके दिल में नियत थी जोहर के फर्ज की, और जबान से उससे असर निकल गया, असर, तो उसकी जोहर की मानी जाएगी क्या असर की मानी जाएगी? यहाँ जो नियत रहेगा वो माना जाएगा, लेकिन नियत देना का इस्तेमाल नहीं है, वही तो मैं कह रहा हूँ। क्योंकि ये नमाज है। अपने ही जाल में सयाद आ गया, अपने ही जाल में सयाद फंस गए या नहीं फंस गए? एक आदमी मजाक में तिलाक देने का है, तो तिलाक वाकई होगी कि नहीं होगी? अबे तिलाक नहीं, तलाक हो होता है। जाएगी, क्यों नहीं होगी? तिलाक होगी ना। होने पे नियत का नहीं किया था। अरे उसने मजाक करने का भी इरादा किया नहीं किया? नहीं, इरादा भी नहीं किया। अरे बिना इरादे के काम कैसे हो सकता है यार? अच्छा, बगैर इरादे अल्लाह की पनाह। नहीं होता कोई चीज। आप अपनी मेरी बात सुनिए, बिना इरादे के कोई काम, अच्छा मुझे एक काम भी बता दीजिए तो बिना इरादे के होता हो, बता दीजिए। अरे भाई जो आदमी हो तो नमाज में है, बिना इरादे के कैसे काम करे? 2 मिनट तुम बोलो, 2 मिनट मैं बोलता हूँ, ठीक है। मुझे ये बताइए कि जो आदमी होश और हवास में है वो बिना इरादे के कैसे काम कर सकता है? मसला है और इबादत हो गया तो मसला है तुम्हारे हिसाब से, तो हर काम इबादत है, तो बातें जो लिखा है। अरे जाहिल वही। मेरी बात सुनिए, ये क्या है? मेरी बात सुनिए मौलाना, मेरी बात सुनिए, मौलवी अशरफ अली थानवी ने जब अपने मामू की प्याली में कुत्ते का पिल्ला रखा था तो उन्होंने इरादा किया था नहीं किया था? उसका इरादा किया था नहीं? क्या चीज में? मौलवी अशरफ अली थानवी ने जब अपनी मामू की प्याली में, दाल की प्याली में दाल खा रहे थे, दाल रोटी खा रहे थे वो, तो दाल की प्याली में कुत्ते का पिल्ला रख दिया था, कुत्ते का बच्चा, तो उन्होंने इरादा किया था नहीं किया था मौलवी अशरफ अली थानवी ने? एक बात बताइए, जब आपके आला हजरत ने हजरत मुफ्ती साहब, इरादा तो होगा। इरादा था कि गैर इरादा था, यानी मान लिए जानबूझ कर दिखा। आप ये बदतमीजी नहीं होगा करें ना, यानी मजाक का भी इरादा। मैं आपसे यही कहलवाना चाह रहा हूँ, हजरत मुफ्ती साहब, मैं आपसे यही कहलवाना चाह रहा हूँ, बिना इरादे के कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है? हजरत मुफ्ती साहब, इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला के जो बचपन का वाकया ये बता रहा है, तो नीयत क्या थी उनकी? उनकी नीयत ये थी, अपनी नीयत ये थी निगाहों की हिफाजत करना, निगाहों की हिफाजत करना। लेकिन ये देवभंगी नीयत को ही नहीं इन्नमल अमालु बिन्नियात, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हजरत के अमल का दारो मदार ही नीयतों पर है। लेकिन ये मुनकिर हदीस निकला, ये हदीस जब तुम्हारे आला जब नमाज पढ़ रहे थे, ये बंदा हदीस का मुनकिर है, कुरान का मुनकिर है, ठीक है? ठीक है हजरत, ये बर्बर की दुकान है, ये अशरफ अली थानवी के जो है नाजायज बच्चे हैं, ये बात नहीं कर सकता, इनको लात मार देते हैं हजरत।
جو ابن نظیم کو ابن نجیم